गर्मियों की शुरुआत होते ही जंगल महल के आदिवासी क्षेत्रों में भीषण गर्मी ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बता दें कि कांकसा ब्लॉक के बिदबिहार के सुदूर गांव कटहलडांगा की हालत विशेष रूप से चिंताजनक है। तापमान लगातार 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच रहा है। सुबह 8 बजे के बाद से ही ऐसा प्रतीत होता है मानो दोपहर सिर पर आ गई हो। जहां शहरों में लोग एसी और कूलरों की छांव में शरण ले रहे, वहीं इन आदिवासी गाँव में जीवन आग की तपिश के सामने विवश दिखाई देता। आपको बता दें कि कटहलडांगा के अधिकतर घरों की छतें टीन और खपरेल की बनी है, जो दिन में तंदूर जैसी तपती है। घरों के भीतर रहना घुटन भरा और जानलेवा महसूस होता है। इसलिए लोगों ने एक अनोखा लेकिन पीड़ादायक उपाय निकाला है। कटहल के पेड़ के नीचे बनी अटारी। सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने घरों से निकलकर पेड़ों की छांव में बनी इस अस्थायी छत के नीचे दिन गुजारते हैं। खाना वहीं पकाया और खाया जाता है, बच्चे वहीं खेलते और सोते भी हैं। और शाम 5 बजे के बाद जब तापमान थोड़ा कम होता है, तब ये लोग फिर अपने घरों की ओर लौटते हैं। इस बारे में मोनी किस्कू नामक एक स्थानीय आदिवासी महिला ने अपनी बातों को रखा। তুমি একটু বাড়িতে কেন থাকেন না? ওই রোদে গরমে থাকতে পারছি না বলে এই গাছতলাতে এসেছি। ফ্যান আছে বাড়িতে? ফ্যান একটি আছে, ওইখানে তো একটিতে হবে। ও, সেই জন্য আপনারা এখানেই বসেন? মানে সবই করেন? হ্যাঁ, গাছতলায়। কি গাছতলা এটা? কাঁঠাল গাছ। আপনারা সবাই মিলেই বসেন প্রতিদিন? প্রত্যেক দিন। কি কাজ করেন আপনি? কাজও কিছুই নাই, ওই গরু চড়াইতে যায়, দুটো গরু রয়েছে। কেন 100 দিনের কাজ? 100 দিনের কাজ তো বন্ধ হয়ে গেছে। কিভাবে চলে সংসার তাহলে? ছেলেগুলো কাজ করে ট্রাক্টরে, ওইটাই। আর ভাগে চাষ করে, ঘরে তো জমি জায়গা নাই, ভাগে 1-2 বিঘে করে চাষ করে, ওইটাই সংসার করছে। ভালো করে চলে সংসার? ওই মোটামুটি, যখন পাবো তখন খাবো, যখন পাবো না তখন। আজকে কিছু রান্না করেছেন বাড়িতে? হ্যাঁ, আলু শাক। আলু শাক আর কিছু সবজি নেই? পরের জমিতে আমাদের পেট লাগে, আর বছরে সামার থাকলে তাহলে 2বার চাষ হতো। আপনারা জল পান ঠিকঠাক? আগে ছিল সামারটা। মানে এখানে টিউবওয়েল আছে? না। কটা টিউবওয়েল আছে? টিপকল? হ্যাঁ, দুটো রয়েছে। জল বেরোয়? ওই হালকা করে বেরোচ্ছে। এখানে পাইপ লাইন আসেনি? পাইপ লাইন এসেছে। জল নাই তো। গ্রীষ্মকালে আমরা ঠিকঠাক জল পান? এই যে চাপা কলগুলো আছে ওগুলো থেকে? খাবার জল আর চান করা পুকুর রয়েছে, কোন জল কমে গেছে, কি করবো? ওই জলে চান করছি আমরা। পঞ্চায়েত আসে না? না। দেখতে আসে পঞ্চায়েতের লোকেরা এলাকায়? কই, শিবপুরে দিয়েছে তো টাঙ্কি জল, আমাদের তো এখানে দেয় না। দেয়নি? আসছে না, কিছুই না। আচ্ছা, পার্টির লোকগুলো আসে না দেখতে। তলাতেই বসতে। ঠিক। কি নাম আপনার? मोनी किस्कू। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।